ତଳେ ଯିବ ଏଇ ତଳେ ଦେଇକି ତାମାନେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଖରାପ କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିଟା ଯାଉଥିଲା ସାର୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଲେବୁଲ୍ ନେଲୁ ସାର୍ ତ ସେ ଖରାଟିଆ ବି ଚାଷ ରବି ଚାଷ କରିଥିଲେ। କେତେ ଏରିଆ ସାର୍ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ କେତେ ରହିବ? ସାର୍ ଆମର 9 ମିଟର ଡେପ୍ଥ ଟୋଟାଲି ପାଣି ସାର୍ ରହିବ 9 ମିଟର ସାର୍ 225 ମିଟର ଲମ୍ବା ଅଛି ସାର୍ 165 ମିଟର ଉଚ୍ଚାର ଅଛି ହିସାବ କରୁଛୁ ସାର୍ 3,37,000 ଲିଟର ପାଣି ଯଦି ସାର୍ ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚ ବି ପାଣି କେନାଲରେ ଟେକୁଛୁ ସାର୍ ଆମର ସାର୍ ଟୋଟାଲ ଆଇକଟ ଏରିଆ ବାହାରିଲା 70 ହେକ୍ଟର ସାର୍ କେତେ ଜଳ ଦରକାର ହେବ ଆମ ଖରାଦିନ ପାଇଁ? ଆରାମସେ 2000 ଲିଟର ପାଣି ହେଲେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ 70 ହେକ୍ଟର ଜାଗା ରହୁଛି ସାର୍ ଆମର 200 ଏକର ଜମି ସାର୍ ପାଣି ନେବେ सर इरिगेशन सेक्टर सर आम ये सीजनाल तो आप बाहर की पड़े खरा दिन 9000 रोज सर से इरिगेशन को डेभलप भी करागला सर तापर सर रखाई सर बर्तमान एट में गोटे गार्डवाल सर टच करके यहाँ फुल पे सर ये चिल्ड्रेन पार्क विथ व्यू पॉइंट विथ गार्डन सर यहाँ सर से पथर पेकिंग आउ सर आड़ी 4 फुट हाइट हम सर आउट तो पूरा हाइट कर नाड़टा अच्छे सर 4 फुट हाइट है सर 30 फुट उषार पूरा टोटाल सर से जीव सर कौन कर 30 फुट उषार सर कौन कर सर पूरा टोटाल से मेटलिंग आम सर पूरा गोटे मेटलिंग रास्ता सियाड़े जाए